जय जगन्नाथ अभिप्ता सिवनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही वीडियो रे आपण माने जानिबे 6th MCM रो न्यूमरेसी लेसन प्लान जहाँकि मल्टीग्रेड रही बहुश्रेणी पाठ योजना संख्या ज्ञान रो तारीख अच्छी 20/12/2025 समय 90 मिनिट विषय गणित प्रसंग अच्छी शिशु बाटिका कार्य 70 प्रथम श्रेणी अच्छी संखी बिलेईर संख्या मुद्रा को चिन्हवा और जाना रही यार शिक्षण फलाफल सप्ताह 21 दिवस एकर कार्यफर्द करवा द्वितीय श्रेणी पिलांई टंका पैसा दिया करवा एथि सहित सप्ताह 21 दिवस एकर कार्यफर्द पूरण करवा एहीपरि भाव में कलम टाणी नेबा समय पीरियड विषय प्रसंग शिक्षण फलाफल येलो कोड शिक्षण कार्य एवं शिक्षण सामग्री सक्रियात्मक कार्य 10 मिनिट समय नहीं मुद्रा खेल रही आमर विषय प्रसंग यार शिक्षण फलाफल रही खेल माध्यम मुद्रा को चिन्हे येलो कोड शिशु बाटिका रही CG 8C 8.11 प्रथम श्रेणी रही DG3 ILM 4.20 द्वितीय श्रेणी रही DG3 ILM 5.20 साधारण कार्य रे आमे शिशु बाटिका प्रथम द्वितीय समस्त श्रेणी पिलांकु नहीं करिबा पिलांकु यू आकार रे ठिया कराई प्रत्येकंकु गोटिए खेलना मुद्रा नचेत नोट देवी शिक्षक जो नोट मुद्रा देखाइबे सेही नोट बा मुद्रा धरिथिबा पिला माने एकाठी हेउथिबे और निर्देश अनुसार कार्य करिवे अर्थात से माने एकाठी होला परे शिक्षक जदि गीत गाइबा को कहिबे तो से माने मिसी करी गोटिए गीत गाइबे सेही परि जदि नाच करिबा को कहिबे तो पिला माने नाच करिवे एही परि भाबरे कार्यटी को करा जिवो एथिपाई शिक्षण सामग्री अच्छी GK किट रो खेलना मुद्रा और नोट यापर पिलांकु नहीं दल गठन कराइबा तापरे आसला आमर कंक्रीट स्टेज स्थूल पर्याय 30 मिनिट रही शिशु बाटिका कार्य नेबा शिक्षण फलाफल रहिबो भारतीय संख्या पद्धति रे 5 पर्यंत संख्या चिन्हिब एथिपाई येलो कोडटी रही CG 8C 8.5 प्रथम श्रेणी संखी बिलेईर संख्या मुद्रा नोट को चिन्हिबे येलो कोड अच्छी DG3 ILM 4.20 द्वितीय श्रेणी टंका पैसा दिया करवा शिक्षण फलाफल अच्छी मुद्रा और नोट को चिन्हिबे येलो कोडटी रही DG3 ILM 5.20 शिशु बाटिका पिलांकु खेलना नोट मुद्रा देई समान नोट मुद्रा को एकाठी करने को कहबी ये रही नियोजन कार्य तापरे टीचर मूवमेंट 1 रे द्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी पिलांकु प्रकृत मुद्रा और नोट आनी पिलांकु चिन्हाइबी 3-4टी मुद्रा नोट नहीं परिमाण केते अच्छे आलोचना को कराइबी तापरे शिक्षण कार्य 2 रे प्रथम द्वितीय श्रेणी पिलांकु नहीं 2टी दल गठन करी गोटिए दल नोट देखाइले अन्य दल सेही नोट परिमाणर मुद्रा देखाइबा को सूचना देबी एथिपाई शिक्षण सामग्री रहिबो खेलना नोट मुद्रा टीचर मूवमेंट 2 रे शिशु बाटिका श्रेणी को जीवा 2टी दल गठन करवा गोटे दल शिक्षार्थी चित्र कार्ड देखाइबे एवं अन्य दल शिक्षार्थी सेतिकी संख्यक वस्तु अर्थात गोड़ी हेउ काठी हेउ हलदिया घन हेउ देखाइबे कार्यफर्द नेबा जोठिकी एहीपरि भाव में किसी चित्र थिबो एवं पार्श्व रे एही चित्र देखंतु एठी 3 अछि माने पिला माने 3टी वस्तु बाहर करी देखाइबे गोड़ी हेउ बा काठी हेउ बा हलदिया घन हेउ किंबा अन्य उपलब्ध सामग्री को देखाइबे शिक्षण सामग्री रही चित्र कार्ड गोड़ी काठी हलदिया घन इत्यादि एबे आसला चित्रित पर्याय आमर 20 मिनिट समय रही टीचर मूवमेंट 3 रे प्रथम द्वितीय श्रेणी पिलांकर शिक्षण कार्य 3 रही पिलांकु दलगत भाव में किछि मुद्रा देई तार चित्र अंकन करने को देबा चित्रटी हेबा परे तार पाखरे केते टंकिया मुद्राटी पाइले लिखिबे देखंतु ये रहिला 10 टंकिया मुद्रा एहाकू आमे पेपर तले रखी पेंसिल साहाय्य घसिकी चित्र अंकन करने पिलांकु कहिबा पिला चित्र अंकन कला परे एठी 10 लिखाई माने आर मूल्य को पाखरे चित्र अंकन कला परे पार्श्व रे तार मूल्यटी को लिखिबे टीचर मूवमेंट 4 रे शिशु बाटिका पिलांकु शिक्षण कार्य 2 देबा चित्र को देखी सेतिकी संख्यक वर्गाकार कोठरी विशिष्ट कागज रे रंग करी देखाइबा को सूचना देबा एठी 3टी चित्र रही माने पिला 3टी घरा रंग करिवे सेही परि एठी 5टी बॉल रही माने पिला माने 5टी घर को
ରଙ୍ଗ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ବର୍ଗାକାର କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦ। ଏଠି ଆମର ଚିତ୍ରିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ବା ଅମୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଅମୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମର 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ରହିଛି। ଏଠି ଟିଚର ମୁଭମେଣ୍ଟ 5ରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 4 ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନୋଟ୍ ଓ ମୁଦ୍ରା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ତାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୂଲ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଟିଚର ମୁଭମେଣ୍ଟ 6 ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3 ରହିଛି। ବସ୍ତୁକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଗଣି ଯୋଡ଼। ଏପଟେ ଥିବ କିଛି ଚିତ୍ର ଏବଂ ଏପଟେ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଗୋଲ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଗଣିବେ 1 2 3, ଏପଟେ ଗଣିବେ 1 2 3, ଏ ଦୁଇଟି ସମାନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦେବା। କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ଓ ସଂକ୍ଷେପଣ ପାଇଁ 20 ମିନିଟ୍। ଏଠି ଟିଚର ମୁଭମେଣ୍ଟ 7ରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 5ରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 5 ସଂଖ୍ୟା ବିଲେଇର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 5 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 107 କରାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦେବା। ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 21 ଦିବସ 1ର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ପୃଷ୍ଠା 55ରେ ରହିଛି ତାହା କରିବାକୁ ଦେବା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଲା ହସ ଖେଳ ଭାଗ 2 ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା। ତାପରେ ଟିଚର ମୁଭମେଣ୍ଟ 8ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦିଆନିଆ କରିବା ଗଣିତ ଖେଳର ପୃଷ୍ଠା 103 104 105 କରାଇବି ଏବଂ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 21 ଦିବସ 1 ପୃଷ୍ଠା 129 କରିବାକୁ ଦେବି। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ଗଣିତ ଖେଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା। ତାପରେ ଟିଚର ମୁଭମେଣ୍ଟ 9ରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଶୁ ବାଟିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା କାର୍ଯ୍ୟ 70 ପୃଷ୍ଠା 81ରେ ରହିଛି, ତାକୁ କରିବାକୁ ଦେବା। କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ସଂଶୋଧନ କରିବା ଏବଂ ସଂକ୍ଷେପଣ କରିବା। ଏଥିସହିତ ଆମର 6th MCMର ଗଣିତର ଡେମୋ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ନୂଆରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।